ସୁସ୍ଥିର ମନୋଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସର ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେବା ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ सर्वप्रथमे सदा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिए समस्त को मोर प्रेज लॉर्ड समस्त को गुड फ्राइडे रो शुभेच्छा कहीं मैं शुभेच्छा बोली कहूँ जेहेतु ए दिन जदि जीशु ख्रीष्ट मरी न थांते ताहले आमानकर हालत कौन होई थांता सर्वप्रथमे सदा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देउ दो विशेष करी स्थानीय पालकों को मत धन्यवाद दिए आज हम समस्त जानिछु सारा विश्व रे गुड फ्राइडे पालन करा जाउछि काहे कि कारण कोन काहे कि माने एकत्र होइछु जदि पिता परमेश्वर कथा पदरे सूर्य चंद्र निर्माण कले सारा ब्रह्मांड निर्माण कले सारा सृष्टि को कथा निर्माण कले पाप दूरीकृत हो गले ही था कि नहीं समझते हैं ठीक है मानव जाति पाप दूरीकृत हो गले ही था कि नहीं अटे इधर से हे था कि नहीं जो सूर्य ही करती चंद्र ही करती समुद्र करि पाउछंती ताले मानव जातिर कल्याण हे जाऊ पापर मानव जाति मुक्ति हे जाऊ बोली कहले ही था कि नहीं तो काहे के निजको बलिदान देवा पड़ला काहे कि प्रभु धरा पृष्ठ आश्रय दूसरे जीवन को देले जानी छथि काहे कि मु चिंता करते जे प्रभु आपण तो कहि देथिले हम पाप रु मुक्ति जेथांतो जने पापी स्त्री को मते कहले मु तते मते क्षमा कर देछि दैट्स इट जगन भाई भी सब पवित्र मुई भी पवित्र सब पवित्र ही बोली काहे कि ताको मरवा पड़ला ते कोई परबे हां काहे कि ताको मरवा पड़ला यीशु काहे कि मरले के जानि छथि हां ते जोर से कोई बात के यीशु काहे कि मरले आदरी हां क्यों बड़ा करा आम पाप आई वेरी गुड अरे आमर उद्धार पाई अरे हाँ किसी नहीं की आज यीशु मरले बोले कि आम सब एटी एकत्र यीशु मरले बोले हां भविष्यवाणी कराइतला बोले सेटा पे हां अरे एवरी 9 अध्याय अध्याय 22 पद एही प्रश्नर उत्तर जे काहे कि मरले काहे कि ताको रक्त देवा पड़ला 9:22 पुनी व्यवस्था अनुसारे प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए रक्तपात बिना पाप मोचन होए नहीं रक्तपात बिना पाप मोचन होइबो नहीं रक्तपात बिना विदाउट ब्लड बिना रक्त रे आपन पाप मोचन ही पारबो नहीं मोटा नहीं काटा नहीं
সারা জগতর নাই পাপর মোচন নিমন্তে রক্তর আবশ্যকতা পড়ে ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବି ପଢନ୍ତୁ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ ସେ ବଳିକୃତ ଶାବକ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ମରବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମରବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ବଞ୍ଚିବିତା ଖାଇବିତା ରହିବିତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମରବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ যেহেতু তাঙ্কর মরণরে হি মানব জাতির কল্যাণ ଅଛି পাপর মুক্তি ଅଛି নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক রক্ত কার পাকে আজ্ঞା ସବୁ ତ ଗୋଟେ କାତରା ଗୁଦାର ଗୁଲାଲ ସବୁ ଆମ ମାନେ କିଡା ପକଡା ପଡା କାଠାରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଅଛି କାଠାରେ ସଲିଡ୍ ଦୁଇଟା କଥା କହିକିନା ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଉ ନାହିଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବନାଉଛି 2 ମିନିଟର ମେସେଜ ଏଇଟା ଯେମିତି ଧାନ ବୁଣବା ସମୟରେ କାଚରାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ତାପରେ ଧାନ ବୁଣନ୍ତି ତଦ୍ରୁପମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଦଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ମରିଲେ ଯେହେତୁ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି ତେଣୁ ଆଜିକୁ 2026 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ବିକଜ ଅଫ ସେ ମରବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁକୁ କେତେଟା ବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରଭୁକୁ କେତେଟା ବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ 3ଟା ବେଳେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚୋରାଗଲା ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ସରି 15 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ ସକାଳ 9ଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଆଜି ଉଠି ମିଶା ନଥିଲେ ସକାଳ 9ଟାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଛି ଆଉ 3ଟାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି 9ଟାରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ 3ଟା ବେଳେ ଗଲେ 12ଟାରୁ 3ଟା ଏ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 2ଟା 3ଟା ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ମୁଇଁ କହୁଛି କି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପଢିଥା କ୍ଲିୟରିଟି ଥିବାଟା ହଁ ଭଲ ଯେହେତୁ କୋଉଠୁ କିଏ କିରା କହିଦେଲେ ସବୁ ବୁଝିକିନା ପଳାଉଛନ୍ତି ଭାବିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର 27 45 46 ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ମରଣ କାଳରେ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ତଳେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ଜାଣି କ୍ରୁଶରେ କେତେବେଳେ ଚଢାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 9ଟା 10ଟା 11ଟା 12ଟା ଘଣ୍ଟେ 2ଟା 3ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କାର୍ଦାନା ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶର ଚଢାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଧା ଲୋକ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ
ନଅଟାରେ କୁଶରେ ଚଢା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପରେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରଡ଼ା ଯୋଉଟା ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ କରଡ଼ା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ବାଜିଲା ସେଠୁ ଚମଡ଼ା ମାନେ ବାହାରିବ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ହୋଇଥିଲା ସେ କରଡ଼ା ହାଡରେ ମିଶା ବାଜିବ ହାଡରେ ଭେଦ କର ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶାବିଦ ସମୟର ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖବା ଅତି ଦାଦନା କଟେ ତାଙ୍କୁ 39 ଥର ଏ ପ୍ରକାର କରଡ଼ାରେ ମାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯଦି ମାରବେ ନାହିଁ ଗଛ ନେଇକି କୁଟା ହେଇକିନା ଫାଟିଯିବ ତାଙ୍କର ପିଠିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକେ ମିଶା ମାଂସ ନଥିଲା ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଲସେ ମାଂସ ନଥିଲା ଆଉ ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଟୋପା ବି ରକ୍ତ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ କି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ରାତ ସାରା ସକାଳେ ଜେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକିନା କୁଶ ବହେଇଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଟିକେ ବି କିଛି ବଳ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରହାର ଖାଉଛନ୍ତି କୁଶ ବହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୁଶ ବହିବା ପାଇଁ ଆଉ କେପାବିଲିଟି ନଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୁଶ ବହିବା ପାଇଁ ଯେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କୁରିଣୀୟ ସିମୋନକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କୁଶକୁ ବହ ଆଉ ଗୋଲଗଥା ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଚାଲ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କପାଳ ସ୍ଥଳ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି दिन 9 घंटा समय आएगा ताको क्रूसरे झुलाई दिया गला बाइबल प्रकाश करे 9 रु 3 जाई से जो जंत्रणा सही छन को गला माने क्रूसरे दुईटी विषय देखा गाइछि गुडे होछि ईश्वरकर प्रेम आ गुडे होछि ईश्वरकर क्रोध मानव जाति तांकर परित्राण योजना सफलीकृत करुछंती एवं पापर वेतन जो मृत्यु अटे जगतर सब पाप से करिसंती और पिता ताको परित्याग करछंती जेते बेले मु जाए कि कोन मनुष्य जाए स्वर्ग जो जीवा में जो स्टैंडर्ड रहछि ध्यान दे सुनतो स्वर्ग जो जीवा में जो स्टैंडर्ड माने जो पूरे मनुष्य केते बार स्वर्ग जाय पारबो तार जो क्वालिटी रहिछि ओए निष्पाप निष्कलंक पवित्र अनंदनीय सुचि दिवारुछि तबे से स्वर्ग जीवा पाई से एलिजिबल होते एतकी पवित्र दिवारुछि माने पिता परमेश्वर जेते बेले देखबे जेम्स को देखबार जी तार किछि से गोटे पाप नथिबार अछि तार हेले से स्वर्ग को नेबे तार जो स्टैंडर्ड अछि और सेही स्टैंडर्ड हमर पाखरे नहीं जे मु एतकी पवित्र निजको जेते धर्म कर्म करी जेतकी साधुता है जेतकी निजको उपवास करी करी मध्य नहीं कि सेतकी पवित्र हे पारबे नहीं स्वर्ग छुआ एतकी बड़ स्टैंडर्ड तेणु करी ख्रीष्ट यीशु मोर पाई मले हालेलुया और जेते बेले भी ख्रीष्ट यीशु मोर पाई मले जेते बेले पिता देखोती आ पापर वेतन जे मृत्यु से दंड देवा पूर्वे नहीं क्रूसर यंत्रणा रे मुई ता क्रूसर ब्लड रे मुई निजको कवर करछि सेति में लिखा गला ख्रीष्ट को तुम्हें वस्त्र रूपे परिधान करियछ हालेलुया जेते बेले पिता से पाप देखि परबे नहीं पिता
କୌଣସି ପାପକୁ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଏତେ ଶୁଚି ଏତେ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପାପ ରହି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ ଆମର ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ କରି ଆମକୁ କଢେଇ ଦେଇଛି ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆମର ପାପ ଦେଖାଯାଉନି ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଖାଯାଉଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଲରେଡି ପେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ তুমি জেমস नहीं जा हालेलुया तुम एलिया को नहीं जाओ तुम नाम को नहीं जाओ काहे की मुई आंकर पाई मरी छी दिने क्या कहते हैं ना देखते बाबूले क्या था बड़ा बड़ा कथा बोलছি ध्यान दियो ये औषध एलियो एंती पाप करिसथि एंती अपवित्र काम करिसथि एंती विषय करिसथि अंतर धर्म कर्म द्वारा ई स्वर्ग गोला प्रभु सुना और पिताଙ୍କର क्रोध डायरेक्टली आंगर ऊपर पड़बो ध्यान दिसो क्रोध तात्पर्य में कहूची पिताଙ୍କର क्रोध आंकर ऊपर पड़बो आंकर सामना रे यीशु तांकर शरीर रे कोनोसी जगह रे एंती जगह नहीं जो जगह रे तांको बाची नहीं कि तांको शरीर रे टिके भी ब्लड नहीं देखो किसी भी ब्लड नहीं और जाते हुए एक प्रकार परिप्रेक्षी रे पिता सम्मुख रे अछंती बचारे एलियो अछंती और पिता को क्रोध एलियो ऊपर गति बाबू जाउची सेता बेले यीशु बसंती मते देखो मैं आप में जीवन देछि अब छाड़ी के हालेलुया प्रभु बसंती प्रभु छाड़ दियो जो दंड देवा थिला पापर वेतन मृत्यु जो दंड आटा मते दे आकुआर देखो नहीं एबे मते देखो जे तू आर पाप मोर ऊपर आसला हम मनीष को बलि करिछि प्रेज लॉर्ड सोच करो हालेलुया हालेलुया यीशु को पाई गुड करता देबा की आयो সেই দিন হতে সেই গুড ফ্রাইডে হতে जो दिन पितांकर चक्षु সেই বলিদান को देखिला जो बलिदान एलियो को पांची सोते हालेलुया हालेलुया केतरा मोर କଥା होछि तांकर सबु दंड को नेले तेणु करी यीशु कहले तुमे मते यीशु स्टार्टिंग रु यीशु जन्म क्रूस पते प्रभु को कथा गमन प्रभु तांकर सहित आका थिले किंतु क्रूस परे यीशु को पिता परमेश्वर परित्याग करे कारण कोन आमर पाप सोच करो हालेलुया 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 अब गोटे घटना और सेई जो पापर प्रायश्चित प्रभु जोटा कले जो बलिदान देले एबे आदि गुटे लोक को पवित्र हेबा पय आनि मेंढा छेड़ी पूजा करो नै अरे कोनोसी रक्तर आवश्यकता नै गुटे थल रक्त हेछि आमे खाली सीधा सलग देई कोन बोलते करछु देखो पिता मोर पापर बलिदान पाए मोर यीशु अच्छा ए तांको आरकाही बिना आमे स्वर्ग को जाउछु काली परमेश्वर दास से आलोचना करथि जे यीशु को रक्त हमको कवर करछि सेते परमेश्वर रक्त आमर ऊपर वर्त नै हालेलुया हालेलुया
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜରେ ଚଢିଲେ ସେମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୃଷର ରକ୍ତରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବଳିଦାନ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର 12ରୁ 3ଟା ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କାହିଁକି? ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ରିଜନ ଆପଣ କହୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ହାଡ଼ ମଝିରେ କଣ୍ଟାଟ ଏଇଠି ମୋର ଆଇନି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ନହେଲେ। ଏଇଟା এই দুইটা হাড়রে যিশু ক্রুশর যে চড়াইলা বেলে এটি এটি লোক আছে, এটা মধ্যে কোনা আছে, এটি আটা যে চিন্তি এটি নাই কেতলা এটি দেখিথিবে চিত্র মানে ঘরে নাই, এ ছিড়ি কিনা বাহারি পড়ব, এটি কিছু লোক নাই। এটি এমতি পড়িছি লোক ইয়াডু লোক আর দুইটা মিশাই কিনা इठी लोग दिया इठी इठी नहीं माने प्रभु जे तबे निश्वास नथि नाही कि इन टाणला बे एटा सब टाणी होची, और जेते निश्वास छाडु छंती गोरारे टाणी होची, माने गुटे गुटे निश्वास नेवाडा बहुत कष्ट करते। ए बलिदान जे बुझिस नहीं है ज्ञान सिलाई का प्रभु को विरुद्ध जे पाप करवा प्रभुଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଶିର ମାଂସ ଟାଣି ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ମୁକୁଟ ନେଇକି ଶିରରେ ଗେଞ୍ଜି ହେଇକିନା ଥିଲା ପୁରା ଭିତରେ, ଆଉ ଏଠୁ ବି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। तीनटा कंटा और गोटे मुकुट केता हला 4टा फॉरगिवन बोली कहै 4टा द्वारा परिपूर्ण से दे देले। याडू बाहरुची एवं सारा शरीर ब्लड रे आपण केबे देखि छन कि नै ले जदि आपण देखबे तर सेही जो जेमती हिस्ट्रिकल रे थिला सेमती सेम प्रेशर ऑफ क्राइस्ट रो क्रूसाफिक्स देखि दियो। कोनो सी जगह नहीं जो जगह रोकते बाहु और परिशेष रे तो बोरछा रेटी मार छथि काई मरा जान छथि चेक करो पई ये मरले की बचले आउ बोरछा रो खाली पानी आगो बाहरला केते वाले पानी बाहर है। मुई गोटे साइंस स्टूडेंट जेते बेले शरीर रे 70 ରୁ 75 भाग हमर जल अछि, और जेते बेले हमर रक्त सब सरी जाए हमर शरीर रू जल बाहर मन स्थान। ए जो बलिदान भयंकर थिला इतिहास रे एंती बलिदान के दिन एंती दर्दनाक मौत इतिहास रे के भी नहीं। लास्ट कथा करबिना मेसेज समाप्त करबी। प्रभु मरला पर हमको गोटे बहुत बड़ा सुजोग मिलला और सीधा सड़क पिता को निकटवर्ती और सुजोग पाइलु। प्रभु मरला पर परदा चिरी गला बेले लास्ट पद पर पढ़वा तापर मेसेज करबी। माथ्यू 27:51 पुणी देखो मंदिरर विच्छेद वस्त्र ऊपर तळ पर्यंत चिरी 2 खंड हैला। हालेलुया ऊपर तळ पर्यंत चिरी 2 खंड हैला। कोन यार अर्थ शिशु तो मरले पर्दा काई चिरी हैला आज्ञा जानि छथि। ईश्वरଙ୍କର पवित्र स्थान रे जीवा पर समस्त ग्रह योग्यता नथिला।
ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସେଠି କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ପର୍ଦା ଲାଗିଥିଲା। କୋଉଠି? ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସାମ୍ନାରେ ପର୍ଦା ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ସମସ୍ତ ଲୋକର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମେଷକୁ ବଳି ଦେଇ ସେ ରକ୍ତ ଖେଳି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ମନରେ କି ବିବେକରେ କି କୌଣସି ଯୋଉ ପାପ ରହିଛି ସେଠି ଏକା ସ୍ପଟରେ ମରି ଆସିବେ, ଭିତରେ ମରିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ହାମଲା କଲେ ସେ ବି ମରବେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପାରବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଝୁମକା ଥିଲା ତା। ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦୌଡ଼ି ବାହାରେ ଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଝୁମକା ବାଜବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ରହି ଶୁଣିବେ ଯେ ଝୁମକା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୋଧେ ହୁଏ କିଛି ପାପ କରିଥିଲେ ମହାଯାଜକ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟାଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ, କିଏ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପର୍ଦା ଶିବାଟେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ପର୍ଦା ଦୁଇ ଭାଗ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବି ସାଜିବି, ଆପଣ ମାନେ ବି ସାଜିବେ। ସିଧା ସଳଖ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆରାଧନା କର। ହାଲେଲୁୟା। যে পর্যন্ত যিশু মরি নথিলে সে পর্যন্ত সেই উপস্থিতিରେ ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ବି ଦମ ନାହିଁ। ସେ ବଳିଦାନ ବିନା ସେ ପର୍ଦା କେତେଟା ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଦା କେବେ ଚିରି ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ବଳିଦାନ ମାନବ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମତେ ପର୍ଦା ଚିରି ଗଲା। ସମସ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛୁ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ଆମକୁ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଚିତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।